នេះគឺជាវិធីដូរលេខកូដ Wi-Fi ដែលខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចាំបាច់គេទេដែលយើងវាយលេខទី192.168.1.1.1សុំបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះតើនេះទី1យើងមើលតាមការចុចនេះមកហើយគេអានេះចុចមកនេះមកហើយចុចមកតែនេះមើលអក្សរនេះមកចុចខាងក្រោមនេះហើយដល់នេះបន្លោះខាងលើនេះគេវាយអក្សរ admin អក្សរ admin មកហើយអាចជួបខាងក្រោមនេះអាចជួបខាងក្រោមនេះគេវាយ password ដែលជាប់នៅនឹងម៉ាស៊ីន Wi-Fi ផ្ទាល់គឺលេខកូដ original នៅម៉ាស៊ីនមិនមែនលេខកូដដែលយើងបានដាក់ទេគឺលេខមកពីក្រុមហ៊ុនវាតែម្ដងនេះចេញពណ៌ក្រហមនេះគឺយើងវាយខុសវាយលេខវាខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់មែនតែវាមានតួអក្សរធំអក្សរតូចមានលេខអីតាមលំដាប់អញ្ចឹងយើងមើល Wi-Fi របស់យើងមកនៅខាងបាតខាងក្រោមក៏ឃើញមានសញ្ញាពណ៌អក្សរក្រហមនេះគឺជាការវាយខុសអាហ្នឹងបើសិនជាខុស3ដងវាឲ្យយើងចូលហើយយើងដែរវាលែងឲ្យចូលតើយើងចាំ1-2នាទីទៀតបានវាយើងចូលបានឥឡូវយើងចូលបានហើយចូលមកដល់ហ្នឹងហើយមើលតើយើងចូលមកនេះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវចុចនៅ Amazon Net តាមដានវីដេអូនេះទៅយើងនឹងអាចធ្វើការលើខ្លួនឯងបាទយើងកំពុងរកមុនមួយវាដែលយើងទៅចូលទៅហើយគេឆែកមើលមុខងាររបស់វាទៅមានអីខ្លះហ្នឹងណាបន្តិចទៀតដល់កន្លែងគេចូលទៅហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលវាតនេះទេនេះចូលមកដល់នេះហើយនេះជាវីដេអូ no password Wi-Fi មិនផងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងយើងជាប់ឧបករណ៍ Wi-Fi របស់យើងទៅនឹង laptop របស់យើងឬក៏ទៅតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងចឹងនេះគឺជា
certification share ហ្នឹងគឺលេខកូដរបស់យើងហើយ XXID នេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹងហើយដល់ពេលយើងទៅដូរកន្លែង certification share យើងឲ្យដូរមកដូរវាទៅឆេងទៅហ្នឹងណាទីយើងសិនយើងចង់អមហើយយើងចង់ប្រើ network option នេះយើងចង់ set up វាឲ្យវាប្រើបានតែមិនថាគ្នាយើង admin name password confirm អានេះមិននេះ password new password confirm អានេះមកយើងចុចទៅប៉ុណ្ណេះមកចុចទីមួយចុចលើមកមួយរំឃើញនេះយើងចុចរើទៅមើលអាស័យដ្ឋានហ្នឹងវាមានអីខ្លះចាំមកមើលទៀតទៅវាមានអីខ្លះមានអីមើលដល់មើលតែអ្វីដែលយើងមិនចាំបាច់ទេយើងមិនត្រូវការដោទេមិនបាច់ដោទេនេះគឺជាជីវប្រវត្តិគឺ ISD inbox នេះ name គឺឈ្មោះនេះហើយ ISD 2 made phone AI 95ហើយយើងទៅរកកន្លែងដែល set សម្រាប់ set COP សម្រាប់ set ប្រើប្រមាណនេះហើយយើង step ចិត្តមិននៅមកនេះហើយ action ហ្នឹងមានប្រមាណដែលយើងបានប្រើពីមុនមកមានប្រមាណមាន4ឧបករណ៍ចឹងយើង connection នៃ Y នេះកន្លែង connection នៃ Y នេះយើងដាក់ប្រមាណឡើងដាក់4វាមកអាន4នេះយើងដាក់នោះវាដាក់6ឲ្យ Y មើល6ដាក់7មកហើយដាក់8នេះ connection device នោះ8ហ្នឹងយើងដាក់ទៅហ្នឹងហើយយើងចុចអូខេមកវាបានហើយចាំយើងមិនអូខេយើងចាញ់វិញបានអូខេផ្លេច5គេដំបូងនោះយើងចាំតាមដំបូងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងចាញ់វាសិនចាញ់មកចាញ់ការពីដំបូងយើងទៅតាមម៉េចយើងទីមួយយើងត្រូវដឹងនេះត្រូវដឹងលេខ password ប្រអប់របស់យើងនេះគឺជាលេខ password original របស់វាមកគឺប្រអប់វាមកគឺចឹងពេលដែលយើងដាក់ចូលមកយើងវាយ admin នេះដាក់ admin ក្នុងប្រអប់នោះមកដូចជាចឹងហើយដាក់ admin ក្នុងប្រអប់នោះមកទៅហើយយើងបន្តមកយើងវាយ password នេះចូលមករួចហើយបានយើងហ្នឹងហើយទៅមើលយើង
châu mà đồng tiền châu mong thế là lời tôi cái này nó sai mình máu những đã quay lấy đi quay lấy mưa rồi cho rồi cà phí cho mà rồi học mấy cho muối cho sâu cho muối chờ lòng mà rồi cà phí cho mà rồi học mấy cho muối cho mùi nhưng cho máu nè chưa lấy nè cho máu các dân khơi châu mà này mà chẳng ở dân quay hoàn dân rồi sẵn rồi lên để dân ta đã nói cái gì mình ok mình ní cái lấy ăn còi nữa hay dân dọc kia ní tàu vài gì cái admin mà ok wifi kìa đi từ gì wifi kìa nâng chẳng có bên chẳng nhưng theo cả đầu mình nó lấy cái đâm váy vải ở an váy cả bắt đầu dương cho đây cho tay của cơm đông tiết dương vải lấy admin năng máu vải tới với châu đó là gì đó cho mình dùng vải tới vải mềm chẳng máu thì mình nói dùng white passport dùng white passport để show máu dùng white đại prong thời gian dùng white đóng ai khóc thì muốn từ ice hai hơi tới mình lên quấn lên nới ở ngõ bí với ba kho thống quái đâm bình chú thí vấn thấy ra chẳng lòng mà đó là mấy ai tới buồn đây buồn bạn có bí bạn mà có thống quái tầm bằng dấu thí sự vấn chị rồi chạch máu từ mấy chạch máu ở đó tay vào đầu chúng đo lên đây dân thờ chúng một bao dân tròn một tháng dân nước cái chúng một bao giờ nếu cứ chuyển lại để dân thờ đầu dân thế nào cho mưa trong nước các ai quan đi máu dân ra mưa tới còn bên tại class security ấy dân bên này passport over nhiều ấy thay trái mình hỏi đi ngoài trách mở ra mình như thế còn đấy đã ở đây đây chưa thời cứ trách người nấy mở đầu cho một giường này máu mở đầu cho một giường máu cho một giường cứ ASD index đi ASD thì máu thì một không connection đi ngoài thì dân cấm mọi dân này dân thợ đấu đâu còn lại nè cao xe kia này mà
WPA Pre Certification CRK នេះអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដល់បន្តមកយើងចុច OK ហើយយើងចេញមកបន្ទាប់ពីនោះមកសេវាត្រូវដាច់វាត្រូវដាច់ប្រហែលជា5នាទីអីបានជាប់វិញបន្ទាប់មកយើងជាប់វាថាថ្មីយើងឲ្យឈ្មោះមកយើងមកយើងជាប់វាថាថ្មីបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ជួយ like និង subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗនាពេលខាងក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា